Poštovanje i dobrodošli na kanal Crnog baruta. Danas želim da vam predstavim jedan interesantan revolver. Radi se o švedskom modelu 1887 ili isto poznatom kao švedski Nagant, što nije ni čudo jer ovaj revolver je dizajniran u Belgiji. Konstruktor Nagant je proizveo nekih 2600 primjeraka, dostavio Švedskoj. Poslije Švedska počinje svoju proizvodnju u fabrici Husqvarna i proizvodi nekih 14.000 primjeraka i proizvodi se sve do 1905. godine, mada je se koristio do 1945. godine. Prije nego što počnemo dalje, da vidite da je revolver prazan, mada možete i ovako da primijetite da u dobošu nema ništa, ali eto da pokažemo. Doboš je prazan, siguran i mi možemo da nastavimo dalje. Revolver težine 800 grama, dužina cijevi 114 mm, jednostruke i dvostruke akcije u kalibru 7,5 mm puta 22. Taj metak je izgledao ovako. Ovo je metak punjen crnim barutom i zbog tog ima ovdje, ako možete da vidite, to je jedna vrsta papira koja je nauljena, podmazana i umotana oko zrna, i to se tad radilo tako da bi izbjegli polovljavanje olova u cijevi. Ovako izgledala ta ranija municija, a poslije tog 1898. godine počeli su da koriste modernu municiju. I ovdje imamo tu jednu malu kutiju gdje imamo i par praznih ščahura kada smo testirali revolver da vidimo da li radi, i vjerujte mi, jedan metak je opalio, funkcioniše dobro, mada je okidanje nešto tvrdo, pa sad koliko tu može da bude preciznosti o tom potom. Interesantno kod ovih revolvera, znači specifično ovo su kupovali oficiri, imali, poslije bilo dostavljeno jedan mali broj ovih revolvera poštama Švedske, i to jeste ovaj revolver. On je bio u pošti Švedske, kao što možete da vidite. Ovdje ima ovdje štembilj trube, to je znak pošte Švedske, i bilo je dostavljeno nekih 950 primjeraka da ih koriste kada imaju transport novca za sigurnost. I on je zato malo ovako interesantniji za kolekcionare, zato što ih nije baš puno bilo dostavljeno pošte, a inače mogu da se nađe u dosta boljim, da su dosta bolje očuvani, međutim ne sa ovim znakom. Moj još jedan prijatelj ima ovakav jedan sličan revolver koji je u tip-top stanju, međutim on je prepravljen i njegov je oroz spušten posve dole. Evo, već kad sad pričamo o tom orozu, ovaj sistem bravljenja je jedna vrsta Galant konstrukcije koja je dizala oroz u sigurnosnu poziciju, tako da ste vi mogli ovaj revolver da nosite sa svih 6 komora punih, a pošto on se takmiči sa svojim revolverom, to je unutra prepravljeno tako da je oroz spušten dole i ne može da ima svih 6 komora punih. A odrađeno je, kao što rekao, zbog takmičenja, jer ovaj revolver jeste i u jednostrukoj akciji, u dvostrukoj, i njegovo okidanje je pretvrdo, nevjerovatno pretvrdo. Evo, sad se još sjetio da spomenem za ovu municiju koja je punjena crnim barutom. Ona je imala neku brzinu od 223 metra u sekundi, dok ona sa modernim je bila nešto jača. Pokušat ćemo sad da rastavimo revolver da vidite kako to izgleda. Ono se radi tako što povučete u osovinu nazad, samo malo da odvrnemo, i ona se isto koristi za izbijanje prazne čahure, to jeste kada otvorite vratašca, dignete ovo gore i tim postupkom možete da izgurate čahure van. I kada ga rastavljate, znači ostavite to gore u ovoj gornjoj poziciji, izvučete ovu piksnu i imamo doboš.
normalno danas za većinu ovakvog oružja nema municije da se kupi, vi morate sami da punite i mogu da se koriste čahure 32-20 Winchester, normalno moraju da se skrate i onda ih vi punite sa crnim barutom i koristite. Sada ovdje ne mogu da vam pokažem kakvo je stanje cijevi, nije neko baš najbolje i ne vidi se, međutim, kao što rekoh, lično kolekcionarski primjerak, samo onako da stoji u sefu, a ne da se s njim takmiči. Zbog toga na njemu ništa nije prerađeno i svi su brojevi na njemu isti, ništa nije dirano i mijenjano. Sad ćemo ga sastaviti, pa ćemo pokušati da izmjerimo okidanje u jednostrukoj akciji. To je nevjerovatno katastrofalno. Ovdje imamo mjerač, zapećemo oroz, podesimo mašinu na kilograme, a nekih 5 kilograma. Možete sami da vidite koliko je to tvrdo, a pogotovo u duploj akciji. Zbog toga to se prerađuje i ima bile par ovih modela koji su kasnije prepravljeni, na primjer da im se ne može doboš da okreće. To je bila modifikacija, ja mislim 1893. godine, Tornel patent, gdje je mogao doboš da se zaključa. Ali nije ih bilo puno. Ja do sad nisam vidio nijednog, ali znam da postoji. Tako bi izgledao taj švedski nagan. Evo još da pokažemo i njegovu futrolu, kako izgleda. Ovo je originalna oficirska futrola, u kojoj na ovim kasnijim modelima je bilo gdje može da stane 6 metaka, a na onim ranije je bilo gdje čak bilo i po 12. Ima ovdje dvije i za kopče, za nošnju i tako izgleda futrola. To bi ukratko bilo to, do sljedeći put, poštovanje i pozdrav.